From this and this to this. Kana na guys, mulaag na po ng person guys. Like from this to this. What? Hi guys. Nagbalik na po Demi Marilup guys. Kay feeling bini man ta magikot ta sa jacket uy. Kay vlogger man ta mag-vlog sa ta for the go. Tagbaw gud sigig apas akong papadra guys. Oh no! Atuon din ako akong lolo guys. Basic cellphone. Sana all. Perte good kaya atan ako dira guys. Nagligid-ligid ako dira awaw. Kaliguon naman tagpul et. Go for the go. Awa guys. Dagan kay arte dira akong mamar guys. Char lang. Kaligo ng abab guys. Wow! Kaya gutom man taglangoy-langoy guys. Mukhaon dayon ta guys. Oh no! Finally, nakailis na gud ang binimika guys. Ito guys, kitanaw na ko ang mga estatira. Guys, kay among prituhon ba? Charot! Pusing-pusing lang ta dira et. Kay pauli naman ang person. Baka, gwapa ba? Ihapit sa mi dira sa dulaan guys. Hapit gud na ako makuha dira ang kitchen day. Oh no! Kasayang ba? Piring rich man ang person na mili tag-ato guys. Kitchen souvenir guys. Wow! Kanaman nila video guys. Please like, share, comment. Bye-bye!